आज आम आसीचे आम भूतमुंडाई ग्राम पंचायतर फुलबेलारी ग्राम को आम ग्रामर समस्या कौन अच्छी आम ग्राम विषय किसी जानापी आग्रह प्रकाश कर मैंने आसीचु वार्ड मेंबर आम साथी अच्छा ग्रामर किसी वयोज्येष्ठ बंधु मैंने अच्छा आसतु जाना आम ग्रामर समस्या कौन अच्छी यार समाधान किपरि होई परिबो से विषय किसी आलोचना रखिबा। भत्ता 3 मास वाला हमें तो गाँव का जो मैंने पाऊले पैसा आसनी 3 मास वाला बंदा आउ जो मन कर हाथ तो बहिक देह को पैसा आपण पाउचंदी आपण पाउना टिके जानिबा आज्ञा ए माने पैसा पाउना भत्ता आसी 2 मास अतिक्रांत हम 3 मास पड़लानी कौन पे पाउना ओडिशा सारा एमती जो अकाउंट जो मैंने पाऊना 2 मास 3 मास यही मासरे आमर एजुकेटर विडो कह कथा ये मास अपडेट होता हैंड नौ हाथ में मासिक दि जाए प्रति मास बैंक रे जो माने आणुथिले से मानकर असुविधा अछि एई मास तांकु दिया जिवो कि कहउछन ओडिशा सारा हिची एटा पर्सनल आम गाँ प्रति हेनी कौन असुविधा रही आज्ञा से सफ्टवेयर किसी प्रोब्लेम रोला कि ना सफ्टवेयर नुह ये सरकार जो राजस्व पैसा पत्र सरकार कौन से प्रोब्लेम कहते मास जून मसरे 15 तारीख भितर से समस्त देवे आवास योजना किसी सेमती प्रोब्लेम अच्छी कि आम गाँव में आज्ञा आवास योजना सरकार नियम जो अच्छी बीजेपी सरकार आसला पर जो कहते बाप पाई भी पुओ पाइब तार हूँ नियम हूँ बाप पुओ अलग होते तार चाल घर थी इनक्वारी आसला पर चाल घर तुम थी निश्चिंत से पाइब आम लोक हाँ घर नंबर भी अलग निश्चित पाइब तार चाल घर जब थी निश्चित से पाइब आम लोक मैंने तो गुहाल देखे देकर घर पाई जाऊँ आज्ञा सेमती इनक्वारी कटि जापे आप्लाय करेंगे घर देला बेले गुहाल देखिक भी घर दे दौले कहीं हाथ गुंजा किसी नौले किसी कारोबार थिला बोले एटा सत्यता आज्ञा आम जहाँ अनुभव करूँ बर्तमान आम ये गाँव में सेमती किसी असुविधार लोक मैंने अच्छा कि अबिका प्रधानमंत्री आवास योजना 9 जन रु 10 जन आप्लाय करते अच्छा तादर इनक्वारी आसला 4 जनकर 5 जन 6 जनकर फटी जो 4 जनकर से आसिक इनक्वारी देखिले प्रकृत हिताधिकारी मिलवा योग्य से हिताधिकारी भी लोक जाना दरकार से हिताधिकारी जी से सुदाम बारिकी आउ त्रिवेणी नायक आउ अंकुर बारिक से 3 जनकर आउ समस्त मैंने से जो आवास योजना पाइबा हगार अच्छा पूर्व समय आज्ञा एम को घर कहीं मिलू ना पूर्व समय एम घर पाई जो मैंने ये 3 जन लौट पाई नथिले किंतु अन्य लोक पाई सब नहीं यही 3 जन कथा आम विचार करवा ये 3 जन को घर पाइबा 2026 मसीहा लगिगला एमाने कहीं एत दिन अपेक्षा कले सुदाम बारिकर हूँ बापा पाई बापा पाई बापा पाई दी पुओ बापा पत्नी अलग घरटा आज जाके अच्छा सर आउर भी अंकुर बारिकी भी से बापा गोविंद बारिकी सी भी घर पाई नायकर ये घर द्वार नथला ये जमी जो ये रही जमी पट्टा तो नदेले घर आसुनी सी भी 4 मुठ खर्ची कर पट्टा देखे घर आसला माने से भूमि नथिले नहीं कि सरकार पाखरु न पाई किनिले बासिना नथिले अच्छा बंधु जो बंधु माने किछि हमर अछंती कहंती आमे घर पाइथिलु किंतु घर करि पारलेनी किस्ती आनिचंती प्रथम किस्ती आनिचंती से माने घर करि पारलेनी आ किस्ती फेरै नांती तार सेपरी किछि प्रोसीजर अछि कि माने घर पाई परिबे कोन प्रोसीजर अछि गवर्नमेंट रो विडो को एप्लीकेशन देबे से माने जो किस्ती आनी दिबे से पैसा ट्रेजरी डिपॉजिट हबो तापर गोटे एप्लीकेशन देकी गोटे प्रधानमंत्री आवास योजना से अंतर्भुक्त होता मुझे एति मसीह घर पाई मोर एतिका किस्ती नहीं से सक्षम नी घर करने सक्षम नी सरकार को जो अनुदान दौले से तादर मुझे घर कर सक्षम नी मत अंतर्भुक्त कर वीडियो कौ सिस्टम हम कमी हम वीडियो बुझेदेवे
କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ଯୋଉ କିସ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ କିସ୍ତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ କିସ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଘର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆଗେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଚାଲାଣଟିଏ କାଟିକି ଆଣିବା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ନାଇଁ କି? ହଉ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏମିତିକି ଲୁଣା ପାଣି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମୟରେ ଆମ ଫୁଲବେଲାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜଳ ସଙ୍କଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ପିମ୍ପଳ ସେପଟ ବରେଇ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଏମିତି ପାଇଥିଲେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲୁ। ଆମେ କେନାଲ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ନିର୍ଭର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର କିଛି ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ 2000-5000 ଲିଟର ଭିତରେ ସେ ଦେଇପାରିବେ, ସେଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ହବ ବି ଆଜି ଭିତରେ ହବ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ଏବେ ଆମେ କେନାଲ ନଈ ଆରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ବି ସେଇ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳୁ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଫଣ୍ଡିସ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ପାଣି ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ଜଳ ଆମେ ପାନ କଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଳଜନିତ ରୋଗ ତ ହେବ, ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମ ଏ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଜଳ ଭଲ ପଡୁଛି। ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ସେମିତି କିଛି ନଳକୂପ ଭଲ ନାହିଁ କି? ସେମିତି କୁଚିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ପଡୁଛି, ଜଳ ଦି ଜଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ବି ଆଇରନ୍ ଅଂଶ ରହୁଛି। ସେ ଜଳ ଦି ଜଣ ପଇଲେ ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହାର ବି ପଡୁଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ନିର୍ଭର କରିବେ, ସେ ଟ୍ୟୁବଲ ଯାହା ବସେଇଛି ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ାର କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପିଲା ହେଲେନି, ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପିଲା କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ନା କ'ଣ କେମିତି କିଛି ଗରିବ ରହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଭାବୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବନାଟି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର, ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର। ଏବେ ତ ସେମିତି ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ NH 2ଟା NHକୁ ପାସ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କାମରେ ଯେତେ କାମରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମନ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲାଟା ଯାଇଛି ଏତେ ବାଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଥା ସବୁ ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ଟେନସନରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯଦିଓ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଖୋଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ନା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲଟି ଆମେ କରିନି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଖୋଲିପାରିବେ, ଖୋଲିଲେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ। ହଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଠ ପଢ଼ାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଆରେ ସେ ତ ସେଠି ଗଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଲେ କ'ଣ ମା ମାନେ ଯିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ ନା ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ ଚାର୍ମ ଇଏ ସ୍କୁଲ ଚାର୍ମ ମିଳିବ ଏଠି? ଓହୋ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମା ମାନେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କଥାଟି ଶୁଣୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟି ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ହିସାବରେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର? ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ହବ ଆମ ଗାଁରେ 50ରୁ 60 ପିଲା ପଢିବେ।